سلمیٰ جو ہے ہم سب بھائیوں کی اور فیملی کی پراپرٹی ہے، اور یہ شروع میں پہلے سکھ چلاتے تھے، سیٹھ ولی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے خریدا تھا ان سے، پھر ان سے ہم لوگوں نے خرید لیا۔ پہلے اس میں خاموش فلمیں چلتی تھیں، اس کے بعد جو یہ دوسری فلم بلیک اینڈ وائٹ جو آواز والی فلمیں اس میں چلنا شروع ہوئی، پھر 65 کے وار تک، جنگ تک اس میں انڈین فلمیں چلتی تھیں، اس کے بعد پھر پاکستانی، اردو، پنجابی اور پشتو فلمیں چلتی۔ جو ہے پہلے یہ سینما نہیں تھا، یہ گھوڑوں کا استبل تھا، جو انگریز وغیرہ یہاں پر گھوڑے وغیرہ باندھتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک ہندو تھا، اس نے خوبصورت ڈیزائن کا لکڑے مکڑے بنائی، وہ بینچ وغیرہ۔ 70s 80s میں جب تک یہ ٹی وی اور ڈش وغیرہ نہیں آئے تھے، کیبل نہیں تھی، تب تک تو اس کا عروج تھا۔ ہر کوئی آتا تھا یہاں پہ، سویلین تھے چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز وغیرہ تھے، ہر کوئی آتا تھا، انجوائے کرتا تھا۔ فیمیلز بھی آتی تھیں، ان کے باقاعدہ جمعے کے دن یا اتوار کے دن ایک شو ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پشتو فلمیں لگی ہوتی تھی، بدر منیر کی تھیں، آصف کی فلمیں ہوتی تھیں، ندیم کی، محمد علی کی، زیبا کی، سدھیر کی۔ اس ٹائم وحید مراد بہت چاکلیٹی ہیرو کہتے تھے، بہت شوق سے لوگ دیکھتے تھے اس کو، خاص کر فیمیلز بہت جاتی تھیں اس کی فلموں۔ پشتو فلموں کا رجحان بھی ہو یہاں پر بہت زیادہ تھا، لوگ باہر کے گاؤں سے، دیہاتوں سے بھی لوگ آ کے دیکھا کرتے تھے۔ پھر دوپہر کا شو بھی ہوتا تھا، رات کا شو بھی ہوتا تھا، گاؤں والے دوپہر کو آ کے دیکھ لیتے تھے، شہر والے رات کی فلم دیکھ لیتے تھے۔ اس طرح فلم کا رجحان زیادہ تھا اس ٹائم۔ جتنا تم کو اپنا سمجھا اتنے ہی تم بیگانے تھے۔ تیرا میرا پیار امن پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر، جنن گڑ گم دنیا تو لگڑ گنا شنتد دوروں میں دنیا نے بنے۔ تو ایک دفعہ تو پشتو فلم نہیں چلنے دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پشتو فلم بنی ہے، ہم لوگ سو ڈب کرتے ہیں، نہیں چلیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے سنسر بورڈ سے فلم پاس ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے۔ 78 میں یوسف خان شیربانو چلی ہے، پہلی فلم جس نے بہت اچھا بزنس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پشتو فلموں کا دور شروع ہو گیا۔ پھر جو تھی آدم خان درخانی، یہ آئی در خیبر، تو پھر جو ایسی فلم تھی اس میں مونگا دا خیبر ایک گانا تھا، خیر محمد صاحب نے گایا تھا خود بیٹھ کر، لوگوں نے کافی پسند کیا۔ مونگ خیبر ظلم پختو زمونگ شان دے گا پختانی اوپر وطن زان قربان دے۔ زخو آواز زما پینسا ٹک پاؤں کا تھا اور سرخا مار گیا سے زور لو۔ آج جب شب غیرتا سماعت سوال جواب تاثران مشاہدوں مالی نکلے اخکاری سوکو آزوال آدم خان۔ پہلے جو تھے بہت معزز لوگ آتے تھے، یعنی کہ اوپر صوفے لگے ہوتے تھے، ایک قسم کی گیرلی تھی، گیرلی میں پھر یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، یہ پھر یہاں پر میجر ہوتے تھے، میجر وغیرہ آتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو ہے لاہور سے وہ جو ہے یہ لوگ فلمیں منگاتے تھے، تقریباً جو فلمیں آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی، ٹرین وہاں سے لاہور سے آ کر پھر سبی سے پھر ہمنائی آتی تھی، پوسٹر بنائے آتے تھے۔ تو پھر ہم لوگ پوسٹر جو ہے بورڈ کے اوپر لگاتے تھے، وہ کپڑے کا بورڈ ہوتا تھا،
फिर हम लोग उस पर पोस्टर लगाकर उसको रंग कर देते थे। रंग करने के बाद जो सूख जाता था फिर हम लोग जो है ना उसको मुख्तलिफ कलर में लिख लेते थे, वाटर कलर से लिखते थे। दागे योला रसवाईदा और द्वेमा तबाही और द्रेमा का मुकाम दे चरता चिजमाद अपलार द जवान सफर खत्म से हो। उस दौर में लोग जो है अच्छा समझते थे, सन्ना को बहुत अच्छा समझते थे। पश्तो फिल्म लगी थी खाना बदोश बहुत चली है यहाँ पर, तो फिर लोग जो है दुखी से फिल्में देखने आते थे। अख्तर वाले भी लोग आते थे, इस तरह सिंजावी वाले लोग थे, दुमड़ वगैरह, ये भी काफ़ी पसंद करते थे। अच्छी फिल्म होगी उसका भी असर पड़ता है, बुरी फिल्म होगी उसका भी असर पड़ता है। वो बच्चे जो थे छोटे वो उछलते कूदते और उसी तरह एक्टिंग करते हुए नज़र आते थे। गैदरिंग भी होती थी और ये था कि उससे इस्लाह का पहलू भी निकलता था। पहले लोग आते थे, इस्लाही फिल्में बनती थी उर्दू, बड़े शौक़ से लोग देखते थे, क्योंकि यहाँ नॉर्लाई में कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ मतलब नहीं होती है ना, तो लोग सिनेमा भी इसलिए करते थे कि तफरीह का उन्हें मौका मैसर होता था। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। जब तक तफरीह इंसान की लाइफ में नहीं होगी और सारा दिन काम होगा, फिर इंसान सिर्फ मशीन बन के रह जाता है। माहिर नफ्सियात और मेडिकल प्रोफेशन वो भी ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए 24 घंटे में 8 से 10 घंटे तक अगर काम है तो बाकी वक्त जो है ना आपने वो अपने आराम को देना है, अपने तफरीह को देना है और अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखना है। डिश भी आ गया, टीवी भी आ गया, केबल भी आ गई, तो एक नई चीज़ थी। फिर घर में सहूलत यह है कि घर में बैठ के केबल पे 70-80 चैनल थे, वो देख सकते थे, टीवी था, जो आप चाहें देख सकते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से इसका सवाल शुरू। लोगों ने फिर जो है ना यानी कि ऐसे बैठक ले ली है, होटल ले ली है, होटलों में फिर ये लोग विचार चलाते थे। फिर लोगों का ध्यान इस तरफ हो गया, तकरीबन फिर वो इंडिया वाली फिल्में शुरू हो गई, तो इंडिया वाली फिल्में यहाँ चलती थी। तो फिर वो ज़्वार आस्ते आस्ते जो है तकरीबन वो रश कम होता गया। कि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं कि जो मार धाड़ वाली होती हैं, जिसमें बहुत एक्शन दिखाया गया है, जिसमें गन्स वगैरह दिखाते हैं, फाइट वगैरह दिखाते हैं, मार धाड़ से भरपूर होती हैं, तो वो बच्चा फिर जो चीज़ आप उससे सिखाएंगे वो वही चीज़ सीखेगा। अब फिल्म है, लेकिन फ़िल्म में उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिदैन देखें कि भाई सिनेमा में कौन सी फ़िल्म है, फिर अपने बच्चों को भेजें। उसी तरीके से हमारे शहर में अब एक ही सिनेमा था, उसमें बाज़ औक़ात ये होता था कि भी लोग जाके वहाँ पे एक अच्छी फ़िल्म होती थी, जाके अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो देखते थे। अब अगर वो भी उनको वो तफरीह नहीं मिलेगी, अब हर घर में तो VCR या लैपटॉप और कंप्यूटर और टेलीविज़न और केबल ये चीज़ें तो नहीं हैं। मयारी फिल्में नहीं है रही, दरमियान में जो मयारी फिल्में थी वो ख़त्म हो गई हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, पर अभी जो टीवी डिश और एंटीने ने जो ये केबल ने जो काम किया है ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो इसमें यहाँ के इलाके में पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकता हूँ कि दोबारा ये शायद वापस अपनी पोजीशन में आ सके, वरना बाहर शायद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चांसेस हैं कि दोबारा फिल्म भी नहीं शुरू हो जाए। डिश और ये केबल है, इस पर सब इंडिया भरा हुआ है। इंडिया की फिल्में, उन्हीं के नाच गाने, उन्हीं के तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। हमारा अपना जो माहौल और हमारा जो अपना कल्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो अगर हमारी अच्छी फिल्में बननी शुरू हो जाए, मयारी फिल्में बने, घरेलू फिल्में बने, अच्छी कहानियाँ हों, अच्छी नसीहत आमोज़ सब वो हों, तो मुझे उम्मीद है कि फिर भी चांसेस हैं कि शायद फिल्म दोबारा शुरू हो जाए। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव दे तो फिर टैक्स माफ़ करे और कुछ और इनिशिएटिव दे कंस्ट्रक्शन के लिए या मशीनरी के लिए और उसके लिए। बाहर लाहौर में देखें, कराची में देखें, अगर कोई प्लाज़ा बन रहा है तो उसके साथ साथ एक सिनेमा घर भी बने और जदीद बन रहा है जिसमें सहूलतों के साथ बन रहा है। इसकी रिवाइवल होनी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि भाई मैं उसके लिए आवाज़ भी उठाता हूँ कि भाई बिल्कुल रोलाई में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हो सके यहाँ भी जैसे कोटे की तर्ज पर एक सिनेमा इधर बना दें